سامعین، یہ مناظرہ دو سلفی حضرات کے ساتھ ہوا ہے میرا، اور یہ اپنے حلقے میں بہت بڑے شیخ الحدیث مانے جاتے ہیں، کہلائے جاتے ہیں، اور علمی قابلیت مانے جاتے ہیں، جبکہ گفتگو سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی علمی قابلیت ایک دم زیرو کے برابر ہے۔ یہ دونوں کسی بھی موضوع پر ٹک کر بات نہیں کر پائے، اور جو دعویٰ کیا اس پر جواب بھی نہیں دے پائے، نہ کوئی دلیل دے پائے۔ ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے اس میں محمد رضا سلفی، اور ایک ہے دوسرا اس کا استاد طاہر خان سلفی۔ دونوں کی ایسی حالت خراب ہوئی، آپ وہ سنیں گے اور اس پہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت دیکھ کر آپ ہنسیں گے بھی۔ اور یہ امام بخاری کا بار بار جو ہے ہر بات میں ان کی سند لاتے ہیں، لیکن اس گفتگو میں آپ دیکھیں گے انہوں نے نعوذ باللہ امام بخاری کو بھی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی جو دلیل، ان کی حجت ہے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ نام نہاد جو ہے اہل حدیث ہے، نام کے ہیں، اور اہل حدیث انہوں نے تو رکھ لیا ہے کیونکہ انگریز نے ان کو رجسٹر کیا تھا، اسی کو لے کے ڈھو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اہل حدیث یہ بتائیں گے پرانا، جبکہ جو اہل حدیث بمعنی محدثین ہوتا ہے، اور ان کے ہاں موچی کا کام کرنے والا اور انگوٹھا چھاپ بھی اہل حدیث کہلاتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے، تو اس گفتگو میں آپ سنیں گے، دیکھیے کہ کیسے یہ دونوں استاد شاگرد، ان دونوں کی ایک ساتھ کیسے پٹائی ہو رہی ہے، اور ایسے ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اور آخر کار یہ لوگ باری باری فون کاٹ کے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، اتنا ان لوگ کی علمی صلاحیت کتنی ہے یہ اس میں پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ مناظرہ دیکھیے اور لطف اندوز ہوئیے۔ ہلو طاہر بھائی، طاہر بھائی خیریت؟ ہلو، ہاں طاہر بھائی خیریت؟ الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی مجھے نہیں پہچانتے، محمد عمر۔ اچھا، بامبے والے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہچانتا ہوں میں۔ خیریت ہے؟ اب کل یعقوب بھائی آپ کو ہاں وہ یعقوب بھائی ایک ہیں غیر مقلد کر کے، آپ کے جماعت کے ہیں یعقوب بھائی۔ کی آواز نہیں آ رہی ہے کلیئر، نیٹ ورک میں آ جائے آپ، آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، ابھی آپ ذرا قریب کر کے بولے نا، قریب کر کے بولے آپ۔ قریب کر کے ہی بول رہا ہوں۔ یعقوب صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان سے کچھ سوال پوچھا، وہ بولے مجھے معلوم نہیں ہے، اور طاہر صاحب سے پوچھئے۔ میں بولا آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا چیز؟ کون سے یعقوب صاحب؟ یعقوب صاحب کے بارے میں تو بتایا پہلے۔ اب پتہ نہیں، یعقوب صاحب ایک تھے اور گروپ میں رہتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہوں گے الگ بات ہے۔ جی جی ہاں ہاں، تو آپ کون سے مسئلہ اہل حدیثوں سے پوچھنے لگے عمر بھائی؟ ارے ڈرے رہے، پہلے سے ڈر گئے ہو کیا؟ ڈر رہے ہو تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ نہیں بھائی، میں تو ڈرا نہیں ہوں، میں ابھی ثابت کروں گا کہ آپ کس طریقے سے ڈرے اور خائف ہیں۔ ہمارے رضا بھائی بھی ہیں جس سے آپ پریشان تھے۔ میں پریشان کس سے؟ کیا جوک تمہارے یار طاہر بھائی، کیا جوک تمہارے؟ میں تم مجھے بھی جانتے ہو اچھی طرح۔ بات ہو جائے، بولتے پریشان کس چیز میں پریشان تھے؟ موضوع کی طرف آپ تو مجھے بولنے نہیں دے رہے، آپ پہلے ڈرنے لگے۔ ارے وہی تو بتا رہا تھا بھائی۔ نہیں بولے اب موضوع۔ چلیے اچھا یہ بتائیے کون سے فرقے جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ جی، کون سے فرقے یا جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت۔ دیکھو یہ آپ بول رہے ہو کہ وہ عبدال، ایک ہی جن بولو، ایک ہی لوگ بولو۔ اگر ڈر رہے ہو دونوں جن تو ایک اپنے چن لو آپس میں۔ چلے مخاطب ہوں، ماشاء اللہ یہ ہمارے شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کریں آپ رضا بھائی سے۔ اچھا، وہ آپ کے شاگرد ہیں؟ رضا بھائی شروع ہو جائے۔ ان کی پٹائی کیا تھا میں۔ سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟
हेलो। अच्छा इससे पहले अच्छा इससे पहले हमने आपसे पूछा था तो आप बोले अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखते, तो अहले हदीस है या अहले सुन्नत वल जमात? हाँ एक ही है। अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस ही जमात है ना भाई। अच्छा अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस एक ही है, एक ही फिरका है आपके नजदीक, एक ही फिरका है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सुनिए अभी तो बाद में मोहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी यक़ूल फ़ज़करल्लाहु हाज़ल हदीस अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती अलल हक़ क़ाल अली बिन मदीनी फ़हुम अहलुल हदीस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, इमाम अली बिन मदीनी ने तस्लीम किया है। आप इतना डर क्यों रहे हैं, मेरी नहीं समझ में आ रहा है। हमने अभी आपसे दलील तो नहीं मांगा। आपसे क्यों डरेंगे? अगर तो आप शैतान अपने आप को तस्लीम कर लेंगे तो हम पनाह मांगेंगे आपसे। तो इसका मतलब शैतान से, अच्छा शैतान से ही डरता है, अहले हक से नहीं डरता है आदमी। बातिल जो है अहले हक से नहीं डरता है। ये बताइए पहले पर बात करें अब आप। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, ये आप ये कैसे शागिर्द पैदा किया यार जो डर रहे यार। शेख खुद ही कह रहा है कि क्यों डर रहे हैं, खुद ही कह रहा है कि अब भाई जब सवाल करोगे तो जवाब लोगे ना। अरे बस सवाल का जवाब तुम कहाँ दे रहे हो? मैंने कहा कि अहले हदीस, भाई सवाल कीजिए आप अपना। अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात एक ही मसलक है, एक ही फिरका है, बताओ। हाँ अब सुनिएगा सवाल जो आपने किया उसका जवाब। मैंने ये कहा कि अहल सुन्नत वल जमात से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और अहल सुन्नत वल जमात से मुराद जो है वो अहले हदीस ही है। किसने कहा अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस होते हैं? ये जरा एक हवाला दीजिए। हाँ इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने वाज़ेह कहा ना। मुझे बताइए कि इमाम तिरमिज़ी को अहल सुन्नत वल जमात में इमाम बुखारी को इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह को तस्लीम करते हैं या खारिज करते हैं? इमाम तिरमिज़ी ने क्या कहा जरा पढ़िए। पहले बताइए आप उनको अहले सुन्नत वल जमात में मानते हैं या फिर शिया की किताब साबित करूं आप? यहाँ दलील की बात हो रही है, आप लफाजी कर रहे हो। आपने कहा अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस को कहते हैं, वो दलील मुझे दीजिए कि अहले सुन्नत वल जमात किसी ने कहा हो अहले हदीस ही मुराद होते हैं, ये बता दीजिए जरा। आपको अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस किसका मुराद होता है ये हमें बताइए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी और जो है जो आपसे हाँ तो वो मुझे हवाला दीजिए अगर उन्होंने कहा हो। हवाला ही देंगे यार हमें हवाला नहीं, वो आप तस्लीम कर लें। देखो दो बोल रहे हैं नहीं, ये इस पे बात नहीं हो रही कि वो अहले सुन्नत वल जमात में है या नहीं है। ये आपने जो कहा नहीं, उस पे मौजूद पे बात ही नहीं हो रही है। आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस फिरका एक ही है, तो मुझे वो बताइए कि किसने कहा अहले सुन्नत जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है? झूठ बोल रहे हैं कि एक ही है। आपने झूठ अच्छा अलग अलग है। मैंने जो कहा मुराद ये है कि अहल सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों एक जमात है, मुराद एक ही है। इसकी दलील सुन लें। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हदीस लेकर, अब सुन लें लफ्ज़ी ना करें। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी सनद के साथ नकल की है। हेलो फोन क्यों कट हो रहा हो? आ गए। क्या बात है भाई, क्यों जा रहे हैं बार बार उमर भाई आप? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आमीन बोलो, आमीन बोलो। बिल्कुल आमीन बोलेंगे भाई, बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है तुम झूठे, तुम पर अल्लाह की लानत हो। तुम नहीं, तुमने कहा कि क्यों जा रहे हैं, मैंने जब फोन काटा ही नहीं तो लानत तुम पर पड़ी कि नहीं पड़ी? हम दोनों में अगर मैंने फोन काटा हो तो लानत ही नहीं आ रही आपकी। हेलो उमर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं आप उमर भाई। अहले के सामने आते ही नेटवर्क गायब हो गए। देखो अभी अहले हदीस बोल रहा है, अब पहले बोलता है कि अहले सुन्नत वल जमात है। जी चलो शुरू करें। अभी इसने कहा कि अहले हदीस के सामने, अब पहले बोलता ही अहले सुन्नत वल जमात है। ठीक है, तो तुम खुद मान रहे हो कि तुम अहले हदीस फिरका तुम्हारा है, तुम अहले सुन्नत वल जमात क्यों बोल रहे हो अपने आप को?
इस तरीके से अहले सुन्नत वल जमात कहने से इंसान मुस्लिम की कैटेगरी से खाली नहीं होता, उसी तरीके से अहले हदीस कहने से अहले सुन्नत से नहीं निकलता। जैसे कि देवबंदी जो है वो बिदअत से नहीं निकलेगा। देवबंदी कहाँ की बात कर रहे हो? अभी तुम्हारी पिटाई यहाँ हो रही है, तुम भाग रहे हो वहाँ पे, हैं? तुम्हारी पिटाई यहाँ हो रही है इसलिए भाग रहे हो। पिटाई तुम्हारी हो रही है इसलिए भाग रहे हो। तुमने कहा अहले सुन्नत वल जमात जो है इससे मुराद अहले हदीस फिरका है, तो वो मुझे दलील दे दो, कहाँ पे लिखा है, किसने कहा है, कुरान और हदीस से किसी ने आइम्मा ने कहा है, वो मुझे बता दो। पहले आप ये बता दें मुझको कि अहले सुन्नत वल जमात आप क्या समझते हैं, इसको क्या कहते हैं? वो समझते हैं नहीं समझते हैं उसकी बात ही नहीं है, आप ये मुझे बता दो। कोई दरख्त का नाम है, क्या है अहले सुन्नत वल जमात? अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस है, तुम्हारा ये दावा, तुमने ये बात कही है, उसकी मुझे दलील दे दो अब। हाँ। अगर तुम्हारे पास दलील नहीं है तो बता दो, बगैर दलील बात कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास दलील नहीं है ऐसा बता रहे हो। अरे उमर भाई लफाजी क्यों कर रहे हो यार? वो अहले देखो देखिए जनाब, दोनों में फैसला कर लो, गुफ्तगू कौन करेगा? अगर मुझसे दोनों डर रहे हो अलग बात है। नहीं बेवकूफ आदमी, देखो ये देखो दोनों, ताहिर और अब्दुल्ला रजा, क्या नाम है इसका, ये दोनों जो है देखो डरे हुए हैं बेचारे, बारी बारी बात करो। वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अरे देखो भाग रहे हैं ये दोनों, देखो भाग की तरफ आए। अभी खुद कह रहा था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अब खुद कह रहा भाग रहे हैं, तो हम यही अभी वो बोले नहीं, चलो वो तुम्हारा उस्ताद खुद बोल रहा है, ये तुम्हारा उस्ताद कह रहा है चलो, तो क्या मतलब है? भागना ही हुआ ना। मौजू से भैया कह रहे कि मौजू, हाँ चलो भागो, वो चलो बोलते हैं। अच्छा चलो तुम मौजू पे आ जाओ। अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, ये ठीक है, मैं वही मौजू पे ही बात कर रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, ये बता दो, ये बता दो। हाँ दलील क्या रखेंगे? 2 मिनट का वक्त रख लेंगे ना, 2 मिनट का। हाँ तो बताइए अहले सुन्नत वल जमात से। पहले आपको 1 मिनट पहले आपको चलो ठीक है, मुझे मत दो, आप बताओ, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, आप बताओ। हजरत बस बताइए एक सलीके से बात हो उमर भाई, माशाल्लाह आप अगर आए हैं तो हम तो मुंतजिर रहते, तो मैं सलीके से ही बात कर रहा हूँ ना जनाब। सूखा पड़ा हुआ है 2-6 महीने से। अरे यार तुम 2 मिनट का रख लेंगे। तुम्हारी जो गैर मुकल्लिदों में किसी की औकात नहीं है बात करने की, हमसे डरते हो, दोनों जन डरे हुए हो। हजरत अरे सुने यार उमर भाई, चलिए बात कीजिए। 2 मिनट आपका शुरू होता है, आप बात करें 2 मिनट मेरा 2 मिनट नहीं, मैंने पूछ लिया है कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, ये किसने कहा है, वो मुझे दलील दे दो, आप बताओ, दलील दो। अब 2 मिनट खामोश रहेंगे आप, अगर 2 मिनट खामोश नहीं रहेंगे तो आप मुनाफिक साबित होंगे, ठीक, वादा खिलाफी करेंगे तो। जी रजा भाई वाजे करें। नहीं मैं इनसे सिर्फ इतना पूछा कि ये वजाहत तो कर दें कि इनके नजदीक अहले सुन्नत वल जमात कौन है। अगर अहले सुन्नत वल जमात की वजाहत कर दें तो खुद ब खुद तस्लीम हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन इनको पता ही नहीं है अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं। जिस तरह से रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती हासिल की फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। यहाँ पे लफ्ज़ सुन्नत है, और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, लफ्ज़ सुन्नत मौजूद है। यानी ये सुन्नत का पता हमको हदीस से चलता है, यानी सुन्नत वाले हदीस वाले। सुन्नत से हदीस का पता नहीं चलता, हदीस से सुन्नत का पता चलता है। इसलिए इसमें इंटरचेंजेबल वर्ड है, कोई तफरीक नहीं है। तफरीक सिर्फ इतनी है कि सुन्नत से हम हदीस का पता नहीं लगा सकते, लेकिन हदीस से सुन्नत का पता लगाते हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात वाले भी हैं और अहले हदीस यानी हदीस वाले भी हैं। ना तो ये अहले हदीस हैं, ना ही अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये अहलुल बिदअ हैं, अहलुल असर हैं और अहलुल राय हैं। तो ये अपनी वजाहत तो करें कौन से बातिल फिरके से आए हैं। इन तीनों में से अहलुल राय हैं, अहले क़ियास हैं, बिदअत हैं, इसकी वजाहत करें, और अहले सुन्नत वल जमात कौन होते हैं उसकी भी वजाहत करें, लफाजी ना करते हुए। चले जी आपका 2 मिनट आपको दिया जा रहा है उमर भाई, आपको समझ आई हो ना, तो आप शुरू करें। 2 मिनट अब खामोश रहो, खाली बोल दिया करो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया बस, ठीक है। देखिए सामईन, आपने समझा कि ये दावा कर रहे थे कि ये अहले हदीस है, फिर इन्होंने दावा किया कि अहले सुन्नत वल जमात वाले अहले हदीस फिरके वाले, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस है।
तो जब मैंने इनको पकड़ किया कि कहाँ साबित कर दो, तो ये आ गए अहले सुन्नत वल जमात, यानी ये खुद साबित कर रहे हैं कि अहले हदीस बोलना गलत है, सही जो है अहले सुन्नत वल जमात ही है। क्योंकि इन्होंने, जो मैंने इनको एक बात हुआ था, तो मैंने इनको दलील दिया था हदीस से, अलैकुम बेसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तो माशाल्लाह वही दोहराए हैं। और इससे इन्होंने ये भी साबित किया कि सुन्नत से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे हदीस पर अमल करो, ऐसा नहीं कहा। तो ये खुद मान रहे कि अहले हदीस बोलना गलत है, यहाँ अहले सुन्नत वल जमात ही बोलना सही है, ये खुद मान रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि तुमने मान लिया कि अहले हदीस बोलना ये गलत चीज है। हदीस कुरान से यही साबित है कि अहले सुन्नत वल जमात ही सही फिरका है, और हम ही अहले सुन्नत वल जमात से ही शुरू से अल्लाह के रसूल के जमाने से ही होते आए हैं, तो हमारा ही फिरका हक वाला है। इनका तो ये अहले हदीस नाम इनका अंग्रेज ने रजिस्टर किया, तो बेचारे क्या करें, इनके अकाबिर ने वो गलती कर दी, फिरका रजिस्टर कर दिया अंग्रेज ने, इनके खुद गए थे रजिस्टर करवाने अंग्रेज से, तो उसको भी लेके चलना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, छोड़ तो सकते नहीं है, वो पट्टा गले में डाल दिया अंग्रेज ने, तो बेचारा वही ढो रहे हैं। लेकिन ये झूठ भी बोल रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है। इनसे दलील मांगो तो ये अपनी ही तरदीद कर रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात ही असल है, अहले हदीस जोड़ना ये इनकी बिदत है। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई दलील नहीं दिया है, इन्होंने अपने खिलाफ दलील दिया है। 2 मिनट हो गया। लेकिन आप देखो, ये गलत है, तुम बोले हो, तुम्हारे सामने बोलने वाला बाजू में बैठा है, ठीक है, ये तुम गलत हो गया रही, वक्त हो गया। यहाँ पे भी ये झूठ बोल रहे हैं, बाजू में नहीं बैठे, वो बहुत दूर है मुझसे। बाजू से मतलब तुम्हारे आज जाना नहीं, सुने हेलो, देखो तुम क्यों बोल रहे हो यार बीच में, तुम क्यों मुनाजरे जो तुम नहीं कर रहे हो, बाजू में वक्त खत्म हो गया। हाँ, तो खाली वक्त की बात करो ना, इधर उधर की बात हो गया भाई, आपका वक्त खत्म हो गया भाई। चलिए देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मान लिया कि ये मुनकिरीन हदीस हैं, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि हम वाकई इस हदीस से पता चलता है कि असल हक सुन्नत अहले सुन्नत ही है। अभी तक कह रहा था कि अहले सुन्नत का कहीं लफ्ज मौजूद नहीं है, दिखा दीजिए। अब कह रहा कि हदीस से पता चल गया अहले सुन्नत ही हक हैं, और हम खुद को अहले सुन्नत ही कहते हैं। तो भैया ये तो मुनकिरीन हदीस हो गया। मैंने कहा कि ये सुन्नत से हदीस नहीं दिखा, हदीस से सुन्नत का पता चलता है। तो इसने एक चीज को पकड़ने के लिए दूसरी चीज का इनकार किया, यानी सुन्नत को पकड़ी और हदीस का इनकार किया। हालांकि सुन्नत पकड़ना ही हदीस से मलजूम हो रहा है, लाजिम हो रहा है। ये मुनकिरीन हदीस यहाँ से साबित हुआ, क्योंकि इसने माना है कि हम अहले सुन्नत है। अगर ठीक है तू हदीस का इनकार करता है तो अहले सुन्नत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो 11 निकाह किए थे, सुन्नत से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 11 निकाह किए थे तो तू 4 क्यों करता है, या तुम्हारे यहाँ पर हनफी में 4 की कैद क्यों लगाई है? क्योंकि अल्लाह के रसूल की अगर सुन्नत को लेगा तो अहले सुन्नत है। तो रसूलुल्लाह के निकाह 11 थे, लेकिन ये जितने भी देवबंदी हैं असल में ये अहले सुन्नत नहीं है, अहलुल बिदा। कहता है कि ये अभी विक्टोरियन से रजिस्टर इन्होंने कराया है लफ्ज अहले हदीस। और रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो कहा मार के हंसता है उसका दिल मुर्दार होता है। ये बार बार हंसे जा रहा है रसूलुल्लाह की सुन्नत पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ, तो ये मुर्दार भी साबित हुआ। अब इसका जो है जनाजा भी कोई जानवर ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मैंने इससे ये कहा कि रजिस्टर्ड कराया है अभी विक्टोरियन से। अच्छा, इमाम तिरमिजी रहीमहुल्लाह अली बिन मदीनी का कोल्ला के कहते हैं फहुम अहलुल हदीस, तो यानी वो रजिस्टर्ड अहले हदीस के ज़माने में इमाम तिरमिजी थे। हालांकि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह मुतवफ़ा 256 हिजरी, अली बिन मदीनी, इमाम तिरमिजी मुतक़द्दिमीन में आते हैं और लफ्ज़ अहले हदीस मौजूद है। कह रहा विक्टोरियन अहले हदीस है। बेवकूफ़ जाहिल, अगर ये विक्टोरियन अहले हदीस होता तो इमाम तिरमिजी, अली बिन मदीनी, इमाम बुखारी और उससे पहले के कदीम उलमा इकराम इसको इस्तेमाल क्यों करते? ये सुन्नत कह रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात हूँ, तो रसूलुल्लाह के 11 निकाह थे, सुन्नत पे कब अमल करेगा? इसका मुझे जवाब दे दे। हो गया 2 मिनट आपका। अब हमारे उमर भाई आपका वक्त शुरू हो गया। चलो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। एक बार क्या कई बार इसने झूठ बोला है कि मैंने कहा है कि लफ्ज अहले सुन्नत वल जमात दिखा दो किसी हदीस में। इतना बड़ा झूठा आदमी है, ठीक है। लानत हो अल्लाह की इन झूठों पर। मैंने ये कहा है, तुमने जो दावा किया है कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, ये किसने कहा है वो बता दो, वो मुझे अल्फाज दिखा दो।
मगर ये ईरान तुरान की चले गए, ठीक है। ये चीज अभी भी साबित नहीं कर पाए। ये झूठ तो बहुत बोले और कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, और ये हदीस जो बार बार बयान कर रहे हैं, ठीक है, हदीस ये बयान कर रहे हैं, ये हदीस भी गलत माना पहना रहे हैं अल्लाह के रसूल, क्योंकि अहले हदीस नाम का फिरका अंग्रेज से पहले नहीं था, ये अंग्रेज ने रजिस्टर कराया है। इनके अकाबिर खुद तस्लीम करते हैं और ये खुद मानते हैं, इनके पास दलील नहीं, अंग्रेज से पहले इनका कोई वजूद नहीं था अहले हदीस नाम के फिरके से, ठीक है, ये खुद मान रहे हैं, इनके पास कोई दलील नहीं। और ये बार बार ये जो हदीस पढ़ रहे हैं कि मेरी उम्मत का एक जमात जो है हमेशा गालिब रहेगी, ठीक है, इससे मुराद ये अहले हदीस ले रहे हैं, जबकि अहले हदीस फिरका वहाँ मुराद नहीं है, वो अहले इल्म मुराद है। देखो इमाम बुखारी कहते हैं इस फिरके से मुराद और अहले इल्म है, ठीक है, उम्मा हाजिह ताइफतु फ़क़ाल अल बुखारी हुम अहलुल इल्म, तो ये अहले इल्म मुराद है इस फिरके से, ये कोई ये इस जमात से मुराद, तो इन जमात से अहले इल्म मुराद हैं। और इमाम नबवी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मोमिनीन के अलग अलग तबके, जो अल्लाह की राह में जिहाद करे वो भी मुराद हैं, और जो इबादत करे वो भी मुराद है, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे वो भी मुराद है। तो इससे मुराद अहले इल्म है, ना कि अहले फिरके अहले हदीस। में फिरके का कोई जिक्र नहीं, इससे फिरके नहीं, ये सिफत है, ठीक है। लेकिन ये क्या, इनके पास कोई दलील नहीं, बेचारों को इल्म पढ़ते नहीं है, तो ये इमाम बुखारी को तो ये मना कर दिया। और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात इससे मुराद है, ठीक है। काजी अयाज ने कहा है कि इमाम अहमद बिन हंबल की मुराद है कि ये अहले सुन्नत वल जमात है। तो देखा, अहले सुन्नत वल जमात तो असल अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन अब अंग्रेज हो गया, 2 मिनट से ज्यादा हो गया, 2 मिनट आपके हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें अभी तो मैं आऊँगा इमाम बुखारी पे, इन्होंने एक बात कही है कि इमाम बुखारी ने उससे मुराद अहले इल्म लिया है, लेकिन आपको ना कहा था अहले सुन्नत वल जमात मुराद होना चाहिए। सुन्नत वल जमात किससे मुराद हो गए भाई? अगर आप अहले इल्म से अहले सुन्नत जमात मुराद लेते हैं तो मैं अहले हदीस से अहले सुन्नत वल जमात मुराद ले लिया। तगलीद क्या है, गलती क्या है? इन्होंने खुद साबित कर दिया कि जिस तरह से इमाम बुखारी ने कहा है कि उस हक जमात से मुराद अहले इल्म है। इमाम बुखारी ने ये कब कहा कि उस हक जमात से मुराद अहले सुन्नत वल जमात है? क्योंकि आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात है। इसमें ये इतना बुरा फंस गए। अब ये तावील करेंगे और मैं जानता हूँ ये निकल नहीं पाएगा। जब आपने मान लिया कि इमाम बुखारी ने इस हक जमात से मुराद अहले इल्म लिया है तो वो तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, अहले इल्म नहीं है। आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात हक है, एक इमाम बुखारी के नजदीक तो हक वाली जमात अहले इल्म है, तो ये लाजिम और मलजूम दिखाएंगे। दूसरी, मैंने इन जाहिल को एक हदीस पढ़ी है और हदीस के नीचे इमाम तिरमिजी क्या कहते हैं, कह रहे हैं मैंने झूठ बोला है इमाम तिरमिजी के और इमाम बुखारी को। हालांकि इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हाज़िल हदीस हसन सहीहुन समीअतु मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी यकुल। क्या कह रहे हैं कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी से सुना, वो कहते हैं कि फज़कर अल्लाहु हाज़िल हदीस अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी ने इस हदीस का जिक्र अपने उस्ताद अली मदीनी से किया कि ला ताइफतुन मिन उम्मती अलल हक़ ज़ाहिरीना, कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर रहेगी। तो इमाम बुखारी कहते हैं क़ाला अली फ़हुम अहलुल हदीस, कि उस जमात से मुराद है अहले हदीस। और ये तिरमिजी में आई है और इसका नंबर 2229 है। तो बेवकूफ़ इंसान इमाम तिरमिजी तो इमाम बुखारी का कौल नकल करते हैं और इमाम बुखारी अपने उस्ताद का कौल नकल करके कहते हैं कि उस हक जमात से मुराद है अहले हदीस। तो मैंने कौन सा झूठ बोला? अगर तू अहले इल्म मुराद लेता है तो अहले सुन्नत कहाँ है? वो तो अहले। रज़ा भाई एक बात और पूछ ले कि इनके यहाँ जो गैर आलिम है, अहले इल्म नहीं है, वो जमात में इनके शुमार है या वो गुमराह या वो तो मैं कह दिया, मैंने कह दिया, ये तो खुद अहले इल्म नहीं है, फिर ये क्या है? जी अब उमर भाई मेरा टाइम हो गया, ठीक है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज तो इन्होंने मान लिया है कि ये जो ताइफा मंसूरा है बकौल इमाम बुखारी के ये अहले इल्म है। ये फिरका जो अहले हदीस है जिसको अंग्रेज ने रजिस्टर किया था वो मुराद नहीं है। ये चीज तो इन्होंने मान लिया कि जो फिरका अहले हदीस है ये नया फिरका है। बाकी रहा कि अहले हदीस जो इमाम तिरमिजी ने फरमाया है अहले हदीस, तो ये अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है। जैसा कि ये देखो जुबैर अली जई तहकीकी इस्लाही व इल्मी मकालात जिल्द नंबर 5 सफ़र नंबर 126 पे भी लिखते हैं कि अहले हदीस से मुराद क्या है? मुहद्दिसीन है।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इस हदीस के माने जिसमें लिखा है अहले ताइफा मंसूरा, उससे मुराद असहाबुल हदीस से मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन मुराद है, ना कि फिरका अहले हदीस। दूसरी जगह भी लिखते हैं कि अहले हदीस, ये सफा नंबर 127 पे, कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है। ठीक है, तो अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन होते हैं, ना कि ये फिरका अहले हदीस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हो गया कि जो अहले हदीस फिरका ये है वो मुहद्दिसीन के अपने आप को जमरे में लाता है, जो कि इनकी झूठ और मक्कारी होती है। तो पता ये चला कि वहाँ जो अहले हदीस से मुराद तो इमाम बुखारी ने अहले इल्म लिया है, और इनके जुबैर अली जईब कहते हैं कि अहले हदीस से मुराद जो है सारे मुहद्दिसीन ने क्या लिया है, अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन ले लिया, सारे मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक भी है। ठीक है, तो ये फिरका अहले हदीस नहीं है। तो इसका जो उस्ताद है इसने एक इतराज किया है कि इमाम बुखारी ने अगर कहा है कि ये अहले हदीस अहले इल्म मुराद है तो अवाम में कहाँ चली गए? अरे भाई, अहले इल्म मुराद हैं, और वो जब अवाम उन्हीं अहले इल्म को मानती है तो वो भी उसी गिरोह में आ गई, वो अलग थोड़ी हो गया। क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे उलमा ने कहा है कि अवाम का कोई मौक़िफ़ नहीं है। अरे सुनो, तुम्हारे अलबानी साहब ने फतावा अलबानी में कहा है कि अवाम का कोई मौक़िफ़ नहीं है, जो मौक़िफ़ है उसके उलमा और उसके मुफ्तियों का है। चलिए, आज खूब पिटाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। मेरा जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने कहा है कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने अहले हक जमात से इल्म लिया है। मैंने कहा आपने तो अहले इल्म नहीं कहा था, आपने कहा हक जमात जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन इमाम बुखारी आपके बकौल अहले इल्म ले रहे हैं। तो जरा इसकी तस्दीक तो पेश कर दें कि अहले इल्म ले रहे हैं तो आपने अहले सुन्नत वल जमात क्यों मुराद लिया? वो तो अहले इल्म ले रहे हैं, इसमें फर्क क्यों किया इमाम बुखारी ने? इसका जवाब नहीं आया। दूसरी बात, ये भाई साहब जो हैं कह रहे हैं कि जुबैर अली ज़ई रहीमहुल्लाह ने इस चीज को नकल किया है कि असहाबुल हदीस से मुराद जो है वो मुहद्दिसीन की जमात है। अच्छा, पहले मैं जुबैर अली ज़ई रहीमहुल्लाह आपसे दिखा देता हूँ, फिर आगे इंशाअल्लाह जवाब देता हूँ। जुबैर अली ज़ई की एक किताब है अहले हदीस एक सिफाती नाम। ये पहले कह रहा था कि ये तो सिफत है अहले इल्म, हम भी इसका लफ्ज़ सिफाती नाम है, और हमारे जुबैर अली ज़ई की पूरी किताब है, सफ़ा नंबर 82 पे कौल नकल करते हैं, कहते हैं नहनु असहाबुल हदीस अन्नासु अला मज़ाहिबुना फलासा अला मज़ाहिब अहदन वलौ कानत। कहते हैं कि मालूम हुआ, नीचे तशरीह करते हैं इस इबारत की, कहते हैं मालूम हुआ कि असहाबुल हदीस अहले हदीस किसी तकलीदी मजहब मसलन शाफियत और मालिकियत के मुकल्लिद नहीं थे, बल्कि कुरान व हदीस पर अमल करने वाले थे। है। तो हमारे जुबैर अली ज़ई साहब ने तो आप तकलीदियों को निकाला है अहले हदीस के लफ्ज़ से, ठीक है। दूसरी बात ये साबित किया है कि कुरान हदीस पर अमल करने वाले अहले हदीस हैं। मर गया यहाँ पर ये, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी किताब में इसको जिक्र किया। अब इस पर मैं जरा इल्जामी जवाब देता हूँ। इसने कहा कि उससे मुहद्दिसीन की जमात है। जुबैर अली ज़ई साहब से ये तो दिखाइए कि उन्होंने ये इनकार किया हो कि इससे जमात आम मुराद नहीं है, सिर्फ मुहद्दिसीन ही मुराद है। तीसरी बात ये दिखाइए, जब रसूलुल्लाह फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर रहेगी, कयामत तक हक पर रहेगी, लफ्ज मौजूद है हत्ता यातिया अमरुल्लाह, हत्ता कि अल्लाह का अमर यानी कयामत आ जाएगी। तो मुझे बताइए आज के दौर में तो आपके यहाँ पर कोई मुहद्दिसीन है ही नहीं, तो यानी हक पर नहीं है आप। जी ये फर्क करते हैं जी। हमारे उमर भाई आपका वक्त खामोश रहे। माशाल्लाह, एक चीज तो इन्होंने मान लिया है कि अहले हदीस जो है ये जो है अहले सुन्नत वल जमात में नहीं है, ठीक है, ये चीज ये मान लिया। दूसरा इन्होंने कहा है, क्या हो गया भाई, हंसी लो फिर मैं बताता हूँ। अरे अकल जाया हो गई, हंस लो पहले उमर भाई दोहरा दे, खामोश रहो। ये होता है खामोश रहो। देखो मेरे टाइम पे देखो बोल रहे हैं, ये मेरे टाइम पे बोल रहे हैं, मैंने ताइफा मंसूरा से अहले इल्म मुराद है, ये इमाम बुखारी का कौल मैंने नकल किया है। इस जवाब में नकल किया था कि इसने कहा था कि इससे फिरका अहले हदीस मुराद है, तब मैंने इसकी तरदीद में इमाम बुखारी से इनका रद्द किया। जब इमाम बुखारी का इनका रद्द किया तो इनको इमाम बुखारी की बात इनको माननी नहीं है, ठीक है।
दूसरा इन्होंने कहा जुबैर अली जई ने फला जगह फला कहा है, तो जुबैर अली जई ये तो तुम्हारे नजदीक मोतबर है ना, हमारे नजदीक तो नहीं मोतबर है। जुबैर अली जई ने, हाँ बिल्कुल, जुबैर अली जई की बात तो नहीं मानी जाएगी वहाँ पे, मानी किसकी? खामोश रहो। जुबैर अली जई ने मकालात में जो लिखा है जिल्द पंजुम सफा नंबर 125 में लिखा है, मुहद्दिसीन की जमात को अहले हदीस कहा जाता है, जिस तरह मुफस्सिरीन की जमात को अहले तफसीर और मुअर्रिखीन की जमात को अहले तारीख कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है कि उनके नजदीक मुहद्दिसीन जो है अहले हदीस को मुहद्दिसीन कहा जाता है। तो इमाम मुस्लिम की बात मोतबर होगी कि जुबैर अली जई की बात मोतबर होगी? देखो इसमें लिखा है इमाम मुस्लिम ने भी मुहद्दिसीन को अहले हदीस कहा है, जुबैर अली जई ने सफा 125 में खुद लिखा है। फिर कहते हैं आज तक किसी मुस्लिम आलिम ने इस बात का इनकार नहीं किया कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन की जमात है। ठीक है, लिहाजा इस सिफाती नाम नसब के जायज होने पर इजमा है, ये इस पर इजमा है कि मुहद्दिसीन को अहले हदीस कहा जाता है, दूसरों को नहीं, फिरका नहीं, ये सिफाती नाम है, इस पर इजमा है। पता चला इजमा का मुखालिफ ये जो रजिस्टर अहले हदीस है ये काफिर हो गया, इजमा का मुखालिफ है, ये कुरान और हदीस का मुखालिफ तो पहले था। ठीक है, तो ये साबित हो गया मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी हुए, इमाम मुस्लिम हुए, वो खुद कहते हैं कि मुहद्दिसीन से मुराद अहले हदीस है, तो इनका खुद रद्द हो गया कि ये अहले हदीस जो फिरका बनाए हैं ये वजूद नहीं था। जहां भी अहले हदीस लफ्ज आया है उससे मुहद्दिसीन मुराद है, अहले इल्म मुराद है। जिन्होंने कहा कि देवबंद में अगर अहले इल्म मुराद है हक वाली जमात में, तो देवबंद में कोई मुहद्दिस नहीं है। अरे देवबंद ने ही बेशुमार मुहद्दिस हैं और तुम्हारे अकाबिर को उन्होंने ही हदीस पढ़ाई है, बेशुमार मुहद्दिस, अभी भी मुहद्दिस कश्मीरी बेशुमार सैकड़ों मुहद्दिसीन हैं, अभी भी हैं और गुजरे भी हैं। तो कहता है वो हक जमात कैसे? तो माशाल्लाह मान लिया कि वो हक जमात उलमाए देवबंद है, ये नया रजिस्टर फिरका नहीं। हेलो उमर भाई, आपका वक्त हो चुका है और ज्यादा हो चुका 2 मिनट से, बस 2 मिनट से ज्यादा बोले। रजा भाई आपका वक्त शुरू हो रहा है और बोलना चाहते हैं, 1 मिनट ले लीजिए उमर भाई, कुछ कहना? अरे तुम हंस के मेरी चीजें आधा 1 मिनट ले लेते हो, कोई बात नहीं, शुरू हो गया ना, उसके बाद 2 मिनट दिया उमर भाई आप। चलिए 4 मिनट बोल लिए हैं ये, चलिए बात निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, ये कह रहे हैं कि मैं ये धारा से मुराद जो है इमाम बुखारी ने अहले इल्म लिया है। मैंने इनसे कहा कि अगर इमाम बुखारी ने अहले इल्म लिया है तो आपने तो हक जमात से मुराद अहले सुन्नत वल जमात मुराद लिया है। तो मुझे बता दें, इमाम बुखारी तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं कह रहे हैं, हक जमात को वो अहले इल्म कह रहे हैं बकौल आपके। तो इसको आप बता दीजिए ना, इस पर क्यों भाग रहे हैं कि जब इमाम बुखारी अहले इल्म मुराद लें और आप अहले सुन्नत वल जमात मुराद लें, तो आपने तो इमाम बुखारी की भी बात नहीं मानी ना। दूसरी बात, मैं देखें तिरमिज़ी का कौल नकल किया हूँ, कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से कहा है कि अहले हदीस मुराद लिया हूँ। भाई वो इमाम बुखारी का नकल क्यों है कौल? और सुन लीजिए, अगर अरबी नहीं आती तो किसी अपने आलिम को मेरी रिकॉर्डिंग सुनाना कि वो कहते समिया तू, मैंने अपने आंखों से कानों से सुना इमाम तिरमिज़ी कह रहे मोहम्मद बिन इस्माइल के बारे में कि वो ये कहते थे कि मैंने इस हदीस का जिक्र अपने उस्ताद अली बिन मदीनी से किया, तो वो कहते हैं उस हक जमात से मुराद फहुम अहलुल हदीस, कि वो अहले हदीस है। दूसरी बात, मेरे सामने एक किताब है और जमात मुराद ली गई है, यार जमात मुराद ली गई, ये भी बता दे, मतलब पहले इल्म और आमी को फर्क नहीं किया गया है। जी जी जी। और मेरे सामने किताब है मसाइल एहतिजाज बिश्शाफ़ई अल खतीब रहिमहुल्लाह, उसकी सनद बिल्कुल सही है। इमाम बुखारी ताइफा मंसूरा के बारे में फरमाते हैं यानी अहलुल हदीस, इससे मुराद अहले हदीस है। फिर उसके बाद इमाम बुखारी ने यहाँ बारे में बताया कि यानी अहलुल हदीस के यहाँ इब्न सईद अल-क़तानी भी अहले हदीस है। फिर साथ साथ इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम एक रावी को मजरूह करते हुए कहते हैं हम इंदल अहलुल हदीस मशहूर, यानी अहले हदीस के नजदीक वो मुतहम है। फिर इमाम मुस्लिम कहते हैं वक़द शर्रहुना मिन मज़ाहिबुल हदीस व अहलहु, यानी हमने हदीस और अहले हदीस के मजहब की तशरीह की है, यानी खुद को भी अहले हदीस कह रहे हैं और अपने मजहब को भी अहले हदीस कह रहे हैं। इसलिए इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ने एक रिवायत में जरा करते हुए कहते हैं ला यस्बुत अहलुल हदीस मिसलहु, इस जैसी हदीस को अहले हदीस कबूल नहीं करते। तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि अहले हदीस पहले मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि अभी इन्होंने इस तरीका नाजिल किया है।
जुबैर तो तुम्हारे पेश भी तो ही किया था ना। अफतुमिनूना बिबाज़ अल-किताब व तकफुरूना बिबाज़ वाला अमल क्यों कर रहा है? हम तब कह रहे हैं कि जुबैर अली की बात हम मान रहे हैं, हम तो पेश ही नहीं किया, तू पेश किया तो तेरे मुंह पे मैं फेंक के मारा हूँ। अब से इतना फर्क बता दे कि अहले इल्म इमाम बुखारी बकौल उसके तस्लीम करे, हालांकि मैं 2 इबारत दिखा दिया जिसमें इमाम बुखारी ने अहले इल्म नहीं कहा, अहले हदीस कहा है। ये बेवकूफ बना रहा है हमको। और दूसरी बात, अहनाफ मुराद अहले हदीस का तो नाम आ चुका, अहले इल्म ही मुराद लेने, लेकिन ये अहनाफ मुराद दिखा दे। दो लोग मत बोलो एक साथ, मेरा भी टाइम हो गया है। उमर सवाल से भागा, अब मेरा टाइम हो गया। सवाल सुन ले 10 सेकेंड। नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। उमर भाई अभी है इनका थोड़ा सा टाइम नहीं हो तो तुम क्यों बोल रहे बीच में? आप जब नहीं हुआ क्यों बोल रहे हो? हाँ तो मेरा सवाल सुन ले 10 सेकेंड। हाँ बस मेरा ये सवाल है कि इमाम बुखारी ने वहाँ अहले इल्म मुराद लिया है, आपने ताइफा मंसूरा से मुराद, हक वाली जमात से मुराद अहले सुन्नत वल जमात क्यों लिया? इमाम बुखारी ने क्यों नहीं लिया अहले सुन्नत वल जमात? इसका फर्क कर दें बस। हाँ खामोश रहे सामईन। इस पहली बात ये, इन्होंने इमाम बुखारी पर झूठा इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि इमाम बुखारी ने अहले इल्म मुराद नहीं लिया है, बल्कि अहले असहाबुल हदीस, अहले हदीस मुराद लिया है। ठीक है, तो ये बुखारी शरीफ नहीं है, ये क्या अरबी है इसकी? अहले हदीस। ये देखो बोलने लगा भी, ये कह रहा मुनाफिक है। इसने वसूल बनाया था कि अगर बीच में बोले तो मुनाफिक होगा। अब ये देखो मुनाफिक ये इमाम बुखारी ने इल्म में मुराद लिया है। देखो मछली बाजार लगा मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो। ये देखो ये डर रहा, बोलता अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। देखो मुझे बोलने दो, भागो मत। देखो दोनों भाग रहे हैं, दोनों गैर मुकल्लिद भाग रहे हैं। मुझे बोलने दो, भागो मत। मुझे बोलने दो। देखो मुझे जवाब देने दो। इन्होंने कहा कि इमाम बुखारी ने खामोश रहा यार, क्यों बन रहा है? खामोश रहा, अभी खामोश रहो। नहीं तो अभी खामोश रहो, मुझे जवाब देने दो। उनकी बातों का जवाब देने दो। खामोश रहो। नहीं बिल्कुल। देखो मुनाफिक दोनों, तुम अपने उसूल से मुनाफिक हो, तुमने कहा मेरे बीच में या किसी के बीच में नहीं बोलेगा, वो मुनाफिक है। वो क्यों मेरे बीच में क्यों बोला? तुम्हारा आदमी बोल के गया, फिर तुम को बोलोगे? नहीं मुझे जवाब देने दो। बहुत मजे की बात है, इसमें इमाम बुखारी पर झुटला दिया है, इमाम बुखारी को झुटला दिया है, इसलिए चिल्ला रहा है। बोलने देना भाई, डरता क्यों है? बोलने क्यों नहीं दे रहा? अरे मैं बोलने क्यों नहीं दे रहा ये बता। हाँ बोलने क्यों नहीं दे रहा ये बता। हाँ माशाअल्लाह, ये देखो ये दोनों फिर बोला बीच में मौजूद हूँ मैं, फिर बोलना बीच वो चले गए तो तुमने बोल दिया। ठीक है खामोश रहो, चले ठीक है खामोश रहो। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। देखो सामईन, आपने देखा ये इमाम बुखारी पर झूठ बोलकर ये बोलने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो पोल मैं खोलने वाला हूँ। ठीक है, और ये इसका जो शागिर्द बता रहा था वो भाग गया डर के मारे, जवाब तो नहीं दे पाया कोई चीज का, हालांकि फंसता चला गया। इसने कहा मैंने जो ताइफा मंसूरा से मुराद इमाम बुखारी ने अहले इल्म लिया है, तो ये कह रहा नहीं अहले इल्म इमाम बुखारी ने नहीं लिया है। तो ये बुखारी शरीफ में है, कोई भी देख ले वे, हदीस नंबर 7310 के नीचे ही लिखा है। ठीक है, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजालु ताइफतुन मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ युक़ातिलूना वहुम अहलुल इल्मी। इमाम बुखारी कहते हैं वो अहले इल्म है, मेरी उम्मत की एक जमात हक पर गालिब रहेगी और जंग करती रहेगी। इमाम बुखारी ने कहा इस गिरोह से मुराद अहले इल्म है। देखो, और ये कह रहा है इमाम बुखारी ने ये कहा ही नहीं। ठीक है, ये इमाम बुखारी का झूठ बोल रहे हैं। अब खामोश रहो। दूसरी बात इसने कहा तो मुझे जवाब देने देना पूरी बात का। 2 मिनट मुझे दो, मेरी बात के जवाब देने दो, फिर तुम बोलना। 2 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट मुझे दे दो। आप इमाम बुखारी से ज्यादा इल्म। अरे रुको, देखो खामोश रहो, मुझे बोलने दो। 2 मिनट मुझे 2 मिनट बोलने दो। उमर भाई 2 मिनट बोलने दो। 2 मिनट मुझे 2 मिनट नहीं मेरा टाइम बोलने दो। आप लफाजी जब से कर रहे हो। अरे मैं हवाले दे रहा हूँ, मैं सारी चीज हवाले दिया, बोलता लफाजी कर रहे हो। और इन्होंने बात करेंगे खाली नहीं बिल्कुल हवाले दिया हूँ मैंने। और ये खाली हवाले दे रहे हो।
हाँ तो खामोश रहो ना भाई, बात भी करोगे, मुझे बोलने दो, खाली लफ्ज़ी मुझे बोलने दो, मुझे 2 मिनट तुमने कहा बोलने। देखो ये जो है अंग्रेज की अंधी तकलीद करके बोलने नहीं दे रहा, मेरा 2 मिनट। तुम्हारी अकल ज़ाया हो गई क्या उमर भाई? तो मुझे 2 मिनट बोलने देना, अकल ज़ाया हो गई, तुम बच्चे हो, ये तेजी हो गई यार, घामड़ कह के तेजी हो गई। ये देखो बच्चे हो क्या? ये मक्कारी, इन गैर मुक़ल्लिदों की मक्कारियाँ देखो, मक्कारियाँ देखो, इन गैर मुक़ल्लिदों है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अहले इल्म मुराद लिए, सुने सुने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इससे अहले इल्म मुराद ली है। सिर्फ एक मुतालबा शुरू से किया जा रहा है, क्या अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक से इमाम बुखारी को इल्म था या नहीं? उन्होंने अहले इल्म कहा है, यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात की अल्फाज क्यों नहीं है? बस ये सिर्फ आप बात साबित कर दें, यार बक बक किए जा रहे हो। खामोश रहो, अरे यार खामोश जमात ना कहने की तफरीक बयान करें बस। बिल्कुल जमात, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देखियो सामईन, आपने देखा पहले तो इन्होंने कहा कि ताइफा मंसूरा से मुराद फिरका अहले हदीस है। जब मैंने साबित किया इमाम बुखारी कह रहे हैं को अहले इल्म मुराद है, खामोश रहो, मुझे मैं पूरी बात बताऊंगा, खामोश रहो। देखो भागा, देखो उसका जवाब भी नहीं देने दे रहा, अपने सवाल का भी जवाब नहीं देने दे रहा है, अपने देखो अपने जवाब भी नहीं देने दे रहा, ये जवाब भी नहीं देने दे रहा है, उसमें ये जवाब भी नहीं देने दे रहा है। सुन्नत वल जमात का इल्म नहीं, खामोश रहो, इल्म क्यों लिया अहले सुन्नत वल जमात के? खामोश रहो यार, खामोश रहो। ये पूरी गैर मुक़ल्लिदियत में किसी की हिम्मत नहीं है जो इल्मी तौर पर हमसे बात कर सके, वसूल से बात कर सके। 2-2 मिनट की बात ये तय किया था, 2-2 मिनट की बात तय किया था, भागा अहले, देखो भागा। इमाम बुखारी को झुटला के ये गैर मुक़ल्लिदीन भाग रहे हैं, इमाम बुखारी को झुटला के भाग रहे हैं। इमाम, अरे यार मुझसे तुम्हारा एक बंदा भाग गया डर के मारे, तो भी भागने के चक्कर में है। खामोश रहो, शाबाश झूठे ही गए, खामोश रहो। ये देखो झूठ, ये तो पब्लिक फैसला कर लेगी, आवाम फैसला कर लेगी। ये जब ऑडियो जाएगी, ये ऑडियो जब जाएगी तो पहले तो ये फैसला कर लेगा। मुझे बोलने दे, खामोश रहो, खामोश रहो, अभी खामोश रहो, मुझे बोलने दे। नहीं, तुमने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस किसका है, तुमने एक भी दलील नहीं दिया, और खुद बेचारा फंसता गया है, ये खुद फंसता गया, एक भी दलील नहीं इसके पास कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, एक भी दलील नहीं दिया। और जितना जब दलील देने की कोशिश किया सब में फंसता गया बेचारा। ठीक है, ये खुद मान रहा है। एक बात तो इसने खुद कही कि मुहद्दिसीन ने कहा इस जैसी हदीस को अहले हदीस कबूल नहीं करते, तो माशाअल्लाह ये खुद मान लिया है कि अहले हदीस से मुराद जो है वो मुहद्दिसीन का गिरोह है, तभी तो वो हदीस कबूल नहीं करते। आवाम के हैसियत थोड़ी या कबूल करे या रद्द करे, इसने खुद माना बेचारे ने, और वो भाग गए दोनों। तो सामने आपने देखा है कि अहले हदीस फिरका जो अंग्रेज ने रजिस्टर कर दिया, बेचारे परेशान है, उसको साबित करने के लिए साबित नहीं कर पा रहे हैं कि कोई फिरका पहले था अंग्रेज से पहले। ठीक है, हेलो अरशद भाई, हेलो, भाग गए दोनों, भाग गए। देखो अरशद भाई, देखो भाग गए दोनों। तो आपने कारीन समझा, ये मक्कार होते हैं अहले हदीस जो है। ठीक है, फिरका अहले हदीस वाले एक नंबर के मक्कार और जाहिल होते हैं। जहाँ भी अहले हदीस या असहाबुल हदीस के अल्फाज आते हैं, ये फटाक से अपना ही फिरका मुराद लेने लगते हैं, जबकि इजमा है, इसके जुबैर अली जई ने खुद नकल किया है कि मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन की जमात है। यही सारे उलमा का इजमा है, जिसमें इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन हैं, इमाम अहमद बिन हंबल सब कहते हैं मुहद्दिसीन अहले हदीस को ही मुहद्दिसीन कहते हैं, और यही सही भी है। जैसे अहले तफसीर लिखने वालों को कहते हैं। हेलो, ठीक है, हाँ अरशद भाई, अरशद भाग गए क्या? हो गया आपका फोन?
میں بھاگ گیا نہیں کروں گا نا، یہ جاہل ہے نا، جاہل ہے، جب بات ہو رہی ہو نا، جو دلیل دے رہا وہ جاہل ہوتا ہے، اور یہ بغیر دلیل کی بات کریں عالم ہے۔ عمر بھائی پھر شروع کر دیا، یہ دیکھو آپ نے دیکھا جی کہ اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، اہل حدیث سے یہ موضوع سے کیوں بھاگ رہے؟ ارے ہم موجود نہیں ہیں، ہم موجود نہیں ہیں، پہلے خاموش کرے، ہم موجود نہیں ہیں، تم بھاگ رہے ہو، بالکل نہیں ہے۔ مجھے 2 منٹ تم نے بخاری پر آپ نے بہتان لگایا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ۔ اچھا کیا بہتان لگایا؟ علم مراد بھی ہے، سنے تو علم مراد لیا ہے تو بہتان ہے۔ اچھا یہ دیکھو یہ بہتان بتا رہا ہے، علم مراد لیا ہے، پھر امام بخاری کو بول رہا ہے، امام بخاری کو جھوٹا بول رہا ہے۔ بول رہے تھے چلیے 2 منٹ کی بات ہوگی، ٹھیک ہے 2 منٹ کی، چلے بولنے دو۔ ہاں اور نہیں ہوا 3 بچے اور نہیں، شاباش، امید ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، ماشاءاللہ۔ واضح طور پر جو آپ نے عبارت پیش کی ہے وہاں پر اہل سنت والجماعت نہیں کہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اگر اہل سنت والجماعت کے الفاظ موجود ہو تو آگے بات بڑھے، صرف اتنی بات بتائیں۔ آپ نے کہا میں اہل سنت والجماعت پر بحث رہی ہے، سب سے پہلے اہل علم امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر اس جماعت سے مراد اہل علم لی ہو تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اہل سنت والجماعت پتا تھا یا نہیں، اور جب اہل سنت والجماعت کا پتا تھا ان کو تو انہوں نے اہل علم کیوں کہی؟ بس اتنی بات۔ وہ یہ ادھر ادھر نہیں، آپ خاموش رہیں گے 1 منٹ۔ اگر اس سے ہٹ کر جو مطالبہ ہوا ہے، جو آپ نے عبارت پیش کی ہے، صرف اس میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ ہے یا اہل علم کی ہے؟ اگر اہل علم کی مراد ہے وہاں پر یقیناً اہل سنت والجماعت اور اہل علم میں دونوں میں فرق اگر نہیں ہے تو اہل سنت والجماعت کیوں نہیں نقل کی امام بخاری نے؟ بس اس عبارت پر بات ہو جائے۔ موضوع ہے، موضوع ہمارا آپ کا ہے اہل سنت والجماعت کون ہے، اہل علم پر نہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہوتا کہ مطلق آپ نے یہاں پر اگر اہل علم مختص مراد لی ہے تو مطلق پر بات ہو رہی ہے۔ آپ کے عوام میں سے جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ ابھی 2 منٹ تم نے بولا یہ مکاری منافقت مت کرو، ٹھیک ہے؟ 1 نمبر کے منافق تو پہلے بن گئے، تم نے شروع سے اصول بنایا تھا 2 منٹ کی بات ہوگی، اور جو بیچ میں مداخلت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ تو میرے بیچ میں دونوں مداخلت کیے ہو تو اپنے ہی فتوے سے تم دونوں منافق ٹھہرے، ٹھیک ہے؟ دوسرا چیز تم نے ایک جو دعویٰ کیا تھا شروع میں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث فرقہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں دی، یہ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو مانگتے مانگتے انہوں نے ترمذی شریف کی یہ حدیث جب پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم، یہ حدیث پڑھی کہ میری امت کی یہ جماعت جو ہے ہمیشہ غالب رہے گی قیامت تک۔ اس سے مراد انہوں نے اپنا فرقہ لیا تھا اہل حدیث۔ جب میں نے یہ کہا کہ امام بخاری نے اس سے مراد اہل حدیث نہیں لے رہے ہیں بلکہ اہل علم مراد لے رہے ہیں، تو ان کو لگی مرچی کہ کیسے یہ میرا یہ ہم لوگ کا یہ دعویٰ ٹوٹ گیا۔ ہیلو، تو ان کو لگی مرچی، ان کو بھاگ گئے تھے کیا پھر واپس؟ تو ان کو جب میں نے یہ ثابت کیا کہ یہاں یہ جو منصوری طائفہ منصورہ ہے اس سے مراد اہل علم ہے، تو ان کو لگی مرچی کہ ابھی تک تو یہ دعویٰ کرتے آئے تھے کہ یہ مراد اصحاب الحدیث ہی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ ان کا دوسرا دعویٰ تھا کہ یہ اصحاب الحدیث سے مراد جو ہیں، جو علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہے، انہوں نے کہہ دیا ہم اصحاب الحدیث، وہ فرقہ اصحاب الحدیث ہے، تو اپنے پہ فٹ کرنے لگے اہل حدیث، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ثابت کر دیا کہ اہل حدیث یا اصحاب الحدیث سے مراد جو ہے محدثین کی جماعت ہوتی ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر سارے محدثین کا اجماع ہے، اور ان کو میں نے ثابت بھی کر دیا، تو ان کو دوسری مٹی لگی ہے، ان کا جو دعویٰ ہے سب باطل ہو گیا بیچارے کا۔ ٹائم ختم ہو گیا، لفاظ میں کہہ رہا ٹائم ختم ہو گیا نا آپ کا۔ ہاں تو تم نے زیادہ دیا تھا نا ہم سے۔ دیکھیے سامعین حضرات یہ ان کی حقیقت ہے۔ جب یہاں پر بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امام جو ہے بخاری رحمہ اللہ جب علم مراد لیے
اور طائفہ منصورہ مراد لینے اہل سنت والجماعت کے الفاظ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور یہ اہل علم ہی مراد لیں اہل الحدیث سے، تو بات تو یہ واضح ہو گئی کہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں، جتنے بھی اہل علم ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ایک بات اہل حدیث ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنت والجماعت کیوں نہیں استعمال کی، اس کی سبب نہیں بتائے انہوں نے۔ دوسرا مطالبہ میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ آپ کے نزدیک اگر امام بخاری رحمہ اللہ کے بقول اہل علم ہی مراد ہے اہل الحدیث سے، یا اہل سنت والجماعت کہہ لیں، طائفہ منصورہ کہہ لیں، تو آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں جو عامی شخص ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے یا نہیں۔ آپ کے جتنے اہل علم ہیں وہی اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہیں آپ ان کو۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان دونوں کا مطالبہ نہیں پورا پا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں امام بخاری نے اہل علم سے مراد اہل حدیث لیے، اہل الرائے یا احناف نہیں لیے۔ آپ مجھے بتائیں یہاں جب آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے ہے، اس سے مراد حنفی حضرات ہیں اس سے پہلے مراد، تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر تو دیوبندیت اور جو ہے تمام حنفیت خارج آپ کے بقول، اور آپ واضح طور پر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں امام بخاری نے احناف مراد کی نہیں، مالکی مراد کی نہیں، مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پر رہے۔ 2 منٹ ہو گیا۔ دیکھیے سامعین، آپ نے سنا اس کی لفاظی اور امام بخاری سے دشمنی، یعنی امام بخاری نے کہہ دیا اہل علم ہے تو ان کو مرچی لگ گئی، یعنی امام بخاری کے بھی مخالف ہو گئے، ان کو ماننے والے نہیں نام امام بخاری کو، خالی نام لیتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، دیکھو کس دعوے پہ میں بتا رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث فرقہ، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ جب میں نے دلیل مانگی تو انہوں نے دلیل کوئی تھی نہیں، پھر انہوں نے امام ترمذی کی یہ حدیث پڑھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جماعت حق پر رہے گی قیامت تک۔ تو علی بن مدینی کا انہوں نے جو قول نقل کیا ہے ہم اصحاب الحدیث، وہ جماعت کون ہوگی؟ وہ اصحاب الحدیث ہوگی۔ تو یہ اپنے اوپر فٹ کر رہے تھے نا۔ تب میں نے کہا کہ اس سے تم اپنے اوپر فٹ کر رہے ہو، اصحاب الحدیث سے مراد، اس سے جب طائفہ منصورہ سے مراد، تو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہو، تو اس سے تو اس میں اصحاب الحدیث ہے تو تم اہل حدیث فٹ کر رہے ہو، تو اس سے امام بخاری نے اہل علم مراد لیا ہے، تو یہ تو تمہارا دعویٰ ٹوٹ گیا نا۔ تو یہ بار بار اسی پہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اہل علم ہے اس میں اہل سنت والجماعت نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد احمد اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ چیزیں اور بھی محدثین نے مراد لیا ہے۔ تو یہ بار بار وہی چیز کہہ رہے ہیں، وہی سوال تو ان پر بھی عائد ہوتا ہے۔ بھائی اہل علم مراد طائفہ منصورہ سے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور طائفہ منصورہ یعنی جو بھی خاموش نہیں ہوا ایک ہی منٹ ہوا، بولتا 6 منٹ اتنا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ 15:25 پہ میں نے بولنا شروع کیا اور 26 منٹ ہوا، یہ کہتا 1 منٹ ہو گیا، یہ 2 منٹ ہو گیا، 1 ہی منٹ ہوا 2 منٹ بتا رہا ہے۔ اتنا بڑا مکار گھبرایا ہوا ہے، کیوں اتنا بوکھلا گیا؟ میرے نہیں سمجھ آتا کیوں اتنا بوکھلا گیا ہے یہ۔ بھائی ان کو ثابت کرنا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث ہوتا ہے، یا اہل حدیث سے مراد اہل حدیث ہوتا ہے، یا اصحاب المراد سے مراد یہ اہل حدیث فرقہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا تھا۔ تو ان کا تو سارا دعویٰ ٹوٹ گیا کہ یہ طائفہ منصورہ سے مراد اصحاب الحدیث سے مراد اہل حدیث ہے، یہ دعویٰ ٹوٹ گیا کیونکہ امام بخاری نے اہل علم کہا ہے۔ دوسرا دعویٰ تھا اہل حدیث، اصحاب الحدیث سے مراد اہل حدیث فرقہ ہے، تو یہ بھی دعویٰ ٹوٹ گیا کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے سارے اہل علم کا کہ اہل حدیث یا اصحاب الحدیث سے مراد ہوتا ہے محدثین کی جماعت۔ تو ان کا دونوں دعویٰ ٹوٹ گیا بیچارے۔ اب بیچارے کہاں جائیں؟ اب انگریز نے جو پٹا گلے میں ڈالا ہے، زیادہ بول دیجیے، آپ اتنے جھوٹے ہیں، آپ 2 منٹ 3 منٹ کے قریب کہاں 3 منٹ ہے؟ ابھی 27 ہوا ہے، 2 منٹ ہوا ہے، 25 سے میں نے بولنا شروع کیا۔ چلیے آپ خاموش رہیں گے، اب ہوئے نہیں ہوئے 2 منٹ؟ چلیے 2 منٹ اب ہوئے نہیں ہوئے؟ ہاں 27 ہوا ہے، دیکھو 15-27 ہوا ہے، بولو۔ نہیں 2 منٹ ہو گئے نہیں ہو گئے بھائی؟ چلو تم بولو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سامعین اس ریکارڈنگ کو سنیں اور لطف لیں، یہ بہت بڑے اہل الرائے کے مراد اہل الرائے سے احناف ہیں، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ 2 مطالبات ان سے کیے گئے کہ آپ کے یہاں اگر اہل علم مراد ہے اہل الحدیث یا اہل سنت والجماعت، تو سب سے پہلے یہ فرق بتائیں کہ آپ کے عامی جو شخص ہیں
وہ جو ہے اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت نہیں آئی۔ دوسری بات، یہ مطالبہ کیا گیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ آرام سے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سن لیں، اس پر آئیں گے، یہاں پر اہل علم اگر مراد لیے ہیں تو یہاں پر احناف کا ذکر نہیں کیے، یا اہل سنت والجماعت کی الفاظ نہ استعمال کرنے کی سبب کیا ہے؟ جو بات یہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، نہ یہ حنفیت ثابت کر پا رہا ہے، نہ اہل سنت والجماعت اور اہل علم میں تفریق بیان کر پا رہا کہ کیا فرق ہے، یہ ان کی علمی لیاقت ہے۔ تیسرا مطالبہ میں آخر بار کہوں گا، اس کے بعد چلے جاؤں گا، کیونکہ یہ پورے یہ بیوقوف قسم کے جو رہتے نا تو بات کرنے مزہ نہیں آتا۔ میں آپ سے نہیں کروں، سنیں حضرات، تمام تر مطالبات ان سے کیے جا رہے ہیں اور یہ کوئی وضاحت، خود عبارت پیش کر کے کوئی وضاحت نہیں پیش کر پا رہے۔ نو کے بعد ہلو آئیڈیو سن لینا، پیچھے والی 3:27 3:27 پہ دیا تھا، 3:29 خاموش رہے۔ دیکھو سامعین، دیکھو آپ نے برس کی ہے نا درمیان میں، بھائی وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو وقت دے دیا تھا نا، ہاں مجھے 2 بار موقع دیا ہوں نا، تو ہو 3 منٹ ہو گیا، دیکھو 30 ہو رہا ہے، 5 بجے 3 بج کر 30 منٹ ہو رہا ہے۔ نہیں خاموش رہو، دیر نہیں دیں گے آپ، خاموش رہو یار، یہ 3 منٹ ہو گیا تمہارا، خاموش رہو۔ نہیں ہوا، آپ بولنے کا دے رہے ہیں، 3 منٹ ہو گیا ہے یار، 3:27 منٹ دیا تھا، 3۔ ارے یار کیوں جھوٹ بول رہا ہے اتنا؟ منافع آدمی ہو یار، 9:21 خاموش رہو یار، نہیں یار، میں نے بول کے دیا تھا، سامعین سن لیں گے، میں نے بول کے دیا تھا، تم آئیڈیو سن لینا۔ چلو میرے مطالبات پورے کرو۔ 3:23، ہاں خاموش رہو۔ انہوں نے دیکھو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو انہوں نے اہل الرائے کی بات کر کے طنز کیا ہے نا پر، جبکہ حافظ ابن قیم نے صحابہ کرام کو بھی اہل الرائے کہا ہے، تو یہ صحابہ کرام پر بھی طنز کر رہا ہے۔ چلو یہ الگ بات ہو گئی۔ تو سامعین، ان کا دعویٰ تھا کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث فرقہ، ان کا دعویٰ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے دعوے پر انہوں نے دعویٰ ایک حدیث پیش کر کے جھوٹا مطلب لینے کی کوشش کیا کہ اصحاب الحدیث سے مراد وہاں اہل حدیث فرقہ ہے۔ تب میں نے ان کی تردید لکھا کہ امام بخاری نے کہا کہ یہاں مراد اہل علم ہے، دعویٰ ان کا تھا، میں نے ان کے دعوے کو توڑنے کے لیے کہا اہل علم مراد ہے۔ اب اہل علم میں تو شافعی آ گئے، امام شافعی، حنفی سب آئے گئے اہل علم میں، ٹھیک ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کا 4 مسلک کے فرقے ہیں، 4 مسلک کی جماعت ہے، وہ سب آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو وہ چیز ملتی لگی ہے بار بار کہنے کہ امام بخاری نے کیوں کہا اہل علم، اس سے مراد کیا ہے؟ ارے امام بخاری پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو بھائی؟ تم کو امام بخاری کی معلوم ہی نہیں ہے کیا؟ امام بخاری کی جو انہوں نے کہا وہ تم کو قبول ہی نہیں ہے، تم اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ان کے بیچارے کو ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے امام بخاری کے الفاظ جو انہوں نے اہل علم کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اہل سنت والجماعت کہا ہے، وہ تو اہل سنت والجماعت کہہ دیے، کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ان کا جو رد ہے، ان کا جو دعویٰ تھا، دعویٰ ثابت نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان کا 2 دعویٰ توڑا، مضبوط 2 دعویٰ۔ ان کا ہمیشہ سے کوئی بھی اہل حدیث سے بات کر لو، غیر جو فرقہ اہل حدیث ہے جس کو انگریز نے رجسٹر کیا تھا، ان کا 2 یہ دعویٰ ہمیشہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اہل حدیث فرقہ کے ہیں، ان کا اہل حدیث فرقہ ہے۔ اور دوسرا دعویٰ جب پوچھو دلیل تو بھاگ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث طائفہ منصورہ کے تحت وہ حدیث سناتے ہیں کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، پھر علی بن مدینی رحمۃ اللہ کے قول پہ آ جائے گی، جبکہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے قبول کر کے خود مقلد بنتے ہیں، اور تقلید کو یہ برا بھی کہتے ہیں ان کا قول لے کے۔ اور وہاں اہل حدیث اصحاب الحدیث سے مراد جو ہے محدثین ہوتے ہیں، یہ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، اتنے بڑے مکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے دعوے ٹوٹ گئے۔ وہ حدیث سے مراد کیا ہے میں نے بتا دیا، امام بخاری کہتے ہیں اہل علم۔ 2 منٹ ہوا آپ کا، 2 منٹ ہوا عمر بھائی، گھڑی ہے آپ کے پاس؟ ہوا تب تم بتاؤ نا مجھے، تب پتہ چلے گا نا، چلو بولو۔ اس سے پہلے تو بتا رہے تھے سامعین الحمدللہ رب العالمین، آخری بار مطالبہ ہے میرا
یہ عمر صاحب دیوبندی ہیں، بہت بڑے مناظر ہیں ان کے، اور الحمدللہ ان کو یہ منافق ہیں بیچارے، کیونکہ یہ وقت بھی مجھے درمیان میں بولنے نہیں دے رہے، اور یہ 3 منٹ 2.5 منٹ بول رہے ہیں، 2 منٹ کا گیا۔ دوسری بات، الحمدللہ رب العالمین، پھر ایک بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت تمام کے تمام دیوبندی ہیں آپ کے یہاں، یا اہل علم آپ کے یہاں اہل سنت والجماعت میں ہیں، اور عامی شخص جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کی شرعی حیثیت بتائیں۔ ایک بات، اہل سنت والجماعت اہل الحدیث آپ کے یہاں اہل علم ہیں، رہی بات یہ۔ دوسری بات کہ اس سے مراد احناف ہیں یا نہیں، میں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اس کا جواب نہیں آیا۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں الحمدللہ جتنی بھی جمعیت اہل حدیث کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں اہل علم میں بس یہ فرق ہے کہ اہل علم میں صرف جو زیادہ علم رکھتا ہو یا کم علم رکھتا ہو، علم سے مراد ایک آیت کا بھی علم ہو تو اس کو ایک آیت کا عالم کہا جائے گا۔ تو یہاں پر مطلق مراد ہے، ہمارے یہاں تعارض نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عامی شخص اہل سنت والجماعت سے اہل الحدیث سے خارج ہوگا، اور اہل علم سے مراد ہمارے جو اہل علم محدثین محققین ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں مراد ہوں گے، یہ ہمارے یہاں تعارض نہیں ہے۔ دوسری بات، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت مراد لی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پر اہل علم مراد لی ہے۔ دیکھیے، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، آمین ثم آمین، میں کہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اور صراحت امام احمد بن حنبل نے پیش کر دی۔ اہل علم سے مراد اہل والجماعت ہی ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے طائفہ منصورہ کی، اور علی بن مدینی رحمہ اللہ نے جو بات اہل حدیث کی ہے، بات اور واضح ہو گئی کہ کوئی فرق نہیں ہے، نہ اہل حدیث نہ اہل جماعت جو ہے اہل حدیث میں، خاموش نہیں ہو گیا 2 منٹ 3 منٹ 3 منٹ 3 منٹ 30 منٹ میں نے نہیں غلط بات ہے، 2 منٹ کی بات ہے، رب العالمین 2 منٹ ہو گیا، مدینی 2 منٹ ہو گیا، اگر اس سے مراد ہے حدیث 2 منٹ ہو گیا، اہل سنت والجماعت 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا، ارے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بھائی خاموش رہو یار، امام ترمذی بھاگنا مت، بھاگنے کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بات خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، ارے خاموش رہو یار، تمام اہل حدیث خاموش رہو والجماعت خاموش رہو، علم مراد ہے۔ ارے بھائی خاموش رہو یار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو بھاگا دیکھو بھاگا، دیکھو سامعین، آپ نے سنا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاں جو سارے لوگ ہیں ایک ہی چیز کے مانتے ہیں، ایک چیز جانکاری ہے تو وہ اہل علم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ غیر مقلدوں کے ہاں جو ایک حدیث کا جانکار ہے وہ محدثین کہلائے گا۔ تو ماشاءاللہ ان کے مطابق سارے محدثین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں جو ہے سب محدثین ہیں، اور ایک آیت کی تفسیر کا جاننے والا وہ مفسر ہے، تو سارے مفسر بھی ہو گئے یہاں پہ، اور ایک تاریخ کا جاننے والا مورخین ہے، تو سب مورخین ہو گئے، یعنی سب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک قانون کی چیز جاننے والا یہ یہاں ان کے ہاں وکیل ہو جاتا ہے، یہ کوئی دوا جان گیا، میڈیسین جان گیا، وہ ان کے ہاں ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ سوچو ایسی بات بول کے گیا ہے گامر کہے گا۔ دوسرا، اس نے خود مان لیا ہے کہ اس کا جو اہل حدیث نام ہے یہ باطل، اس نے جو فرقہ بنایا ہے یہ غلط ہو گیا، باطل ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے خود مانا ہے کہ امام بخاری نے جو اہل حدیث اہل علم مراد لیا ہے طائفہ منصورہ سے، اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، تو اس نے خود مان لیا کہ اہل سنت والجماعت ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، فرقہ اہل حدیث کا ذکر اس میں نہیں ہے طائفہ منصورہ میں، یہ خود مان کے بھاگ گیا۔ یہ دو آئے تھے، ٹھیک ہے، دو لوگ، اور اپنے آپ کو یہ غیر مقلد میں بڑے عالم کہتے ہیں دونوں، اور دونوں دیکھو منافقت بھی کیے اور اپنے اصول بنایا ہوا بھی توڑے، اور دیکھو بھاگ گئے۔ تو ساری سب جگہ یہ فسے